Nagatod sa itong tag na 20 minutos na nakalabay sa alas 8. Kuman sa mga balita gikan sa itong kapulisan. Arita sa itong balay lungsod mga katropa Mayor Nestor Archival ng hinaut na malibkas na sa DNR-7 ang cease na desist order sa Binaliw landfill sa mas daling panahon. Detalye sa report sa Aeronato gini pinagi sa pagpamati ni katropa Crystal Joy Filerga. Live report. Karon nga wa nagitugutan ang syudad sa Sugbo nga himuong transfer station ang South Road Properties subay sa giisyu nga cease and desist order sa Department of Environment and Natural Resources kun DNR-7 nang hinaot si Mayor Nestor Archival nga unta libkaso na usab sa mga ahensya sa gobyerno ang giisyu nga cease and desist order sa Binaliw landfill. Niadtong Mayo 1, gilibkas sa DNR-7 ang cease and desist order apan partial pa lang kini. Matod ni Engineer Rizalina Saberon, ang Division Chief Clearance and Permitting Division sa Environmental Management Bureau 7 nga ang partial lifting aron lang kini sa mga rehabilitation nga paghimuon sa Binaliw landfill ug adunay gitugutan nga mga private nga makalabay apan limitado ra usab. Maong panghinaot ni Archival nga malibkas na gyud sa dayon ang maong cease and desist order aron nga makalabay na og basura ang syudad ngadto sa Binaliw. Kinitungod kay 4.2 milyones pesos ang magasto sa syudad matag adlaw kung adto maglabay og basura sa Aluginsan. Because ang partial lifting magod, mura siya ganang gamay ra. Murag certain, kaya na may cell nga pwede na. Okay? In fact, ang cell nga naakaroon, gigamit na yan nas mga private, diba? So that's why ang atong yangyo, considering nga nananay mga cell nila nga nauman, na makadawat sa tanan nga garbage, so nga ako nga, if there is a way, matanaw nila manali, I'm not pressuring them, kung sila isakto, kaya na naman na, yung Tagalog, yung taga-kanang prioridad. No? Because the moment wala na, I think ang atong problema sa pagkakaroon, which is bringing this garbage going there, masulbad na. Kung makalabay na pagbalik sa Binaliw, sunod nga laka nga pagabuhaton ni Archival mao ang pagmino sa ilabay nga basura sa landfill. Kini pinaagi sa pagmando sa tanan mga barangay nga sulod sa 30 ka adlaw, dili tugotang makalabay kung dili masegregate ang mga basura. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini niyong katropa Crystal Joy Filerga, XFM News. XFM. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.